Guys, magandang hapon po sa inyo dyan. Tara, samahan nyo ako. Ikotin po natin dito guys yung buong palayan dito guys. Kasi yung palayan dito guys, malawak na malawak. Ito guys, so, malapit na maharbis yung ng may-ari ng kanilang palayan guys. So tingnan nyo guys. So, para may bunga na guys yung palay nila guys. So tingnan nyo. Let's go. Tara guys. Samahan po natin yung pag-iikot ng palay dito guys. Kasi malawak at saka green yung palibot dito guys. Tingnan nyo guys, oh. Yan. At saka dito guys sa kabila guys may garden. Garden po ng may-ari guys para po tayo makakuha ng gulay. At saka guys, tingnan nyo guys, oh. May ano pa dyan guys, tumubo na ano guys, na munggo. Tawag dyan guys, oh. Kompleto lahat dito guys. May pinya, may tubo. Lahat po tayo guys makakuha dito ng gulay. Ito guys, oh, tingnan nyo guys. Yan.